Original Bulgari, ha? Ang pinag-iba lang, si Pakaw lang kasi siguro nawala Pakaw nito. Ayan mga mangkoy. Hindi original si Pakaw, ha? Again, hindi original si Pakaw, pero the body po is original. Bulgari po siya mga mangkoy. Original or authentic. 165,000 in yen. 165,000 in yen. Sa peso po mga mangkoy, this is 74,000 pesos. 74,000 pesos. 74,000 pesos. Ayan. Pag makakita ako ng box nito sa auction, ma'am ko, bibilhan ko to ng box. Okay? Para mas maganda. Okay? Sa may mag-mine nito, 40% down payment, 60% payable for 2 months. 40% down payment, 60% payable for 2 months. Ayan. Sa may gusto, pa-mine with price. Pa-mine with price, mga mamkoy. 16. Oy, mura yan, ma'am. Original yan, Bulgari, ha? 165,000 in yen. 165,000 in yen. Ma'am Lai, ano po ang M? Mine? Ma'am Lai ka. Okay. Sa may gusto po, pa-mine. This is 165,000 in yen. Bihira lang tayo makakuha ng ganito, ma'am, sa auction. Promise. Kasi sa auction, ayan, okay. Ayan, 165. Yours na po, ma'am Laika. Yours na po, ma'am. Ganda nito, promise. Ganda. Kaso hindi ako pwede mag-mine. Minahin ko kasi si Bangle na pink gold eh. Ayan, kaya bawal muna ako mag-mine today. Ma'am Lai, pa-confirm. Mine confirm, Ma'am Lai. Ayan. Kay Ma'am Lai ka, pa-confirm. Mine confirm lang, ma'am. Confirm lang. Budol na po. Ay, mamura to, ma'am. Actually, gusto ko talaga to sanang i-mine. Kaso lang, baka masuntok na ako ni Bossing. Minahin ko yung bangle na pink gold. Ako na nag-mine kasi ayaw niya mag-mine. Kasi i-auction niya. Kasi sabi ko, mine. Okay, yours na po, Ma'am Lai. In 1, 2, 3, 4, 5. In 1, 2, 3, 4, 5.